बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे शुमाली वजीरिस्तान की। शुमाली वजीरिस्तान में हो क्या रहा है? Let's take a look at the salient features tonight. हुकूमत की अमन पेशकश, तालिबान का बार बार इनकार। मुज़ाकरात की पेशकश के जवाब में तालिबान का फौज पर वार। क्या शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन का हो गया है आगाज? उसके अलावा और बहुत सारे सवाल जो इस मामले के साथ जुड़े हुए हैं। वेलकम टू द 8 PM शो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मौजूदा हुकूमत ने 6 जून को इक़्तिदार संभालने के बाद जिन मुल्की मसाइल को सर फहरिस्त रखा था, इनमें दहशतगर्दी सबसे अहम मामला था। दहशतगर्दी के मामले में हुकूमत ने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाकर तमाम सियासी जमातों को इत्मीनान में लिया था और तालिबान से मुज़ाकरात करने का मुत्तफ़िक़ा फैसला किया था। इट वॉज अ यूनानिमस डिसीजन। हुकूमत और तमाम सियासी जमातों ने इस फैसले से मुल्क में ये सोचा था कि शायद अमन आ जाए। अपनी ख्वाहिश और नेक नियति का इजहार भी कर दिया था, मगर इसको बदकिस्मती कहिए या बैड प्लानिंग, दूसरी जानिब से ऐसा नहीं किया गया और तालिबान ने हुकूमत की अमन की हर पेशकश के जवाब में मुसलसल लड़ाई का ही इरादा जाहिर किया। 1 सितंबर यानी 1 सितंबर को शुमाली वजीरिस्तान में एक फौजी कॉन्वॉय पर हमला कर दिया गया। उसके बाद एक और हमले में मेजर जनरल सनाउल्लाह नियाज़ी को शहीद कर दिया गया। 22 सितंबर को पेशावर के एक चर्च में खुदकुश धमाका कर दिया गया। ये सारी दहशतगर्दी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर अंदर हुई। इस बात से ये वाज़ेह हो गया कि तालिबान हथियार फेंक कर मुज़ाकरात के लिए हरगिज तैयार नहीं है। चंद रोज कबल शुमाली वजीरिस्तान में मीर अली के इलाका में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया, जिसमें 5 एहलकार शहीद और 33 जख्मी हो गए थे। अब हुआ ये कि इस पर पाक फौज के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान में तालिबान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया, जिसके नतीजे में 33 दहशतगर्दों के हलाक होने की खबरें आईं। इस इलाके में अभी भी बड़े पैमाने पर कार्रवाई जारी है। इस हवाले से पाक फौज के सरबरा न्यू चीफ ऑफ आर्म स्टाफ जनरल राहिल शरीफ ने बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा पावरफुल बयान दिया है। वो ये कहते हैं कि दहशतगर्दों के हमले से हरगिज हम इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे, इनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाएगी। फौज अमन के लिए मुज़ाकरात के अमल में हुकूमत की मुकम्मल हिमायत करेगी। शोदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। पाक फौज के जवान बहादुरी और हौसले की लाजवाल दास्तान रकम कर रहे हैं। नाजरीन, एक तरफ तो पाक फौज ने शुमाली वजीरिस्तान पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की हुई है, मगर दूसरी जानिब दिफाए पाकिस्तान काउंसिल के कौमी जिरगे ने कबायली इलाकों में फौजी ऑपरेशन बंद करने का मुतालबा किया है। दिफाए पाकिस्तान काउंसिल के जिरगे ने एक करारदाद मंजूर की, जिसमें यह कहा गया कि कबायली इलाकों में फौजी ऑपरेशन बंद किया जाए। हुकूमत पाक फज़ाइया को ड्रोन गिराने की इजाजत दे। खारजा पॉलिसी को कौमी उमंगों से हम आहंग किया जाए। फाटा ऑपरेशन के दौरान मुतासर होने वाले अफराद को मुआवजा अदा किया जाए। शुमाली वजीरिस्तान के मुकामी तालिबान ने ये इल्जाम लगाया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की बमबारी से बड़े पैमाने पर शहरियों की हलाकत हुई है, यानी देयर हैव बीन सिविलियन कैजुअल्टीज। तालिबान ने हुकूमत को मीर अली में ऑपरेशन रोकने के लिए डेडलाइन भी दे दी। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के अमीर ने ये कहा कि हमने बहुत सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा किया, लेकिन पाकिस्तानी फौज और हुकूमत हमारे सब्र से नाजायज फायदा उठा रही है। अगर हुकूमत ने आज दोपहर 12 बजे तक कर्फ्यू और ऑपरेशन बंद ना किया तो हालात खराब होने की जिम्मेदार हुकूमत खुद होगी। उन्होंने कहा कि हमने अवाम से कह दिया कि वो आज 12 बजे तक इलाका खाली कर दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने शुमाली वजीरिस्तान में जारी कार्रवाई के हवाले से ये कहा कि अगर हुकूमत शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन करना चाहती है तो उन्हें कौम को बताना चाहिए। शुमाली वजीरिस्तान में फौज के खिलाफ कार्रवाई की मजम्मत करते हैं, ताहम अगर फौज जवाबी कार्रवाई करने वाली थी तो उन्हें मीर अली पर बमबारी करने से पहले कम अज कम इलाके से खवातीन और बच्चों को निकाल देना चाहिए था। पहले ही खवातीन और बच्चे ड्रोन हमलों का बेगुनाह निशाना बन रहे हैं और ऐसी जंग जिसके लिए ये बेगुनाह लोग जिम्मेदार ही नहीं है, अब फौजी कार्रवाई भी इन्हीं लोगों पर मुजालिम कर रही है। उन्होंने कहा कि हम फाटा के औरतों और बच्चों को इस लापरवाही से नहीं देख सकते जिस लापरवाही से उनकी अपनी रियासत उन्हें देखती है। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत को न सिर्फ मुमकिन फौजी ऑपरेशन का कंट्रोल और जिम्मेदारी लेना चाहिए बल्कि ऐसी तमाम सियासी जमातों को भी मुत्तला करना चाहिए कि उन्होंने APC में जो मुज़ाकरात का फैसला किया था उसके ऊपर अमल क्यों नहीं हुआ या आया इसको तर्क कर दिया गया है।
तहरीक इंसाफ ड्रोन हमलों के खिलाफ और तालिबान से मुज़ाकरात के हवाले से मुसलसल बहुत जिद्दोजहद करती रही है, बड़ी सरगर्म रही है। मगर चंद रोज कबल जब इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स पिलवाए, उसकी इब्तिदा की, तो उन्हें भी तालिबान की जानिब से कत्ल की धमकियां दे दी गईं और तहरीक इंसाफ को वफाकी हुकूमत से उनकी सिक्योरिटी बढ़ाने का मुतालबा करना पड़ा। अब तालिबान के खिलाफ होने वाले हालिया ऑपरेशन कह लें या फौजी कार्रवाई कर लें, इसके हवाले से फैली हुई ये जो एक किस्म की बेयकीनी है वो मुसलसल जारी है और लग भी रहा है कि तालिबान की दहशतगर्दी का मुंह तोड़ जवाब देने का एटलीस्ट वक्त आ गया है, या ये वक्त आ गया है कि इस बारे में अब बातचीत की जाए। मुज़ाकरात का क्या हुआ और अब क्या होगा, हम इस पर तफसीली बात करेंगे। मेरे साथ इंतहाई एनलाइटेंड पैनल मौजूद है। सलीम साफी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर एनालिस्ट, इस इलाके को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। सलीम बुखारी साहब एडिटर द नेशन, अपने साफ और खरी तजज़िये की वजह से हर जगह माने जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट शहजाद चौधरी साहब, डिफेंस एनालिस्ट, एंड उसके साथ साथ एक गहरी नजर रखते हैं इन मामलात पर। इन हजरात से बात करेंगे। गुड आफ्टर ब्रेक, कीप वाचिंग 8 PM विद हैदरीस। एंड वेलकम बैक। अपने मेहमानों से एक बार फिर आपका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ मौजूद हैं सलीम बुखारी साहब, एडिटर द नेशन, सलीम साफी साहब, तज्जियाकार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एंड equally well known AVM शहजाद चौधरी, दिफाई तज्जियाकार। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू जेंटलमैन। साफी साहब, आपसे आगाज करते हैं। शुमाली वजीरिस्तान में तालिबान ने हुकूमत को ऑपरेशन बंद करने के लिए मोहलत दे दी। ये कौन सा ऑपरेशन है और क्यों हो रहा है? देखिए, इसमें मेरे ख्याल में वहां पे जो फोर्सेस तैनात हैं, तो वो शमाली वजीरिस्तान के अवाम के साथ हमने इन फोर्सेस को भी पिछले कई सालों से एक बड़ी आजमाइश से दो चार कर दिया है। ये हम सब जानते हैं कि शमाली वजीरिस्तान पे पिछले कई साल से अमलन तालिबान का कब्जा है और उधर हजारों की तादाद में फोर्सेस भी तैनात हैं। फिर हमारे हुक्मरान हमें, जो पिछले भी थे और मौजूदा भी, ये हमें बताते रहे कि पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है उसके ताने बाने वो शमाली वजीरिस्तान से मिलते हैं। लेकिन पिछले सालों में इस हवाले से हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं थी, न ताकत के इस्तेमाल की थी, न मुज़ाकरात की थी। अब ये जो नई हुकूमत आई है, इसने फिर मुज़ाकरात की सदा बुलंद की और अभी तक मुज़ाकरात, लेकिन प्रैक्टिकली मुज़ाकरात किसी भी वक्त किसी भी फोरम पे अमलन हुए नहीं है। आज भी उनकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। तो एक तो ये है कि वहां पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन पे भी दबाव बढ़ रहा है। मसलन जब बनू जेल तोड़ा गया, लोग वहां से आए और वहां से वापस गए, तो मुझ समेत हर कोई सवाल उठा रहा था कि भाई ये हजारों फौजी जो दरमियान में बैठे हुए हैं और ये पाठक हैं और उस पर लोगों को अजियतों से गुजारा जाता, तो ये फौज उधर क्या कर रही है? तो एक तो उन पे भी ये प्रेशर बढ़ रहा था। अभी भी मुसीबत ये है कि या तो होना ये चाहिए था कि अगर हुकूमत कोई पॉलिटिकल रास्ता निकालना चाहती थी, उसके लिए अभी तक ना तो कुछ हुआ, ना आज भी कोई रोड मैप बनाया गया, ना कोई अमली स्टेप उठाया गया। दूसरा फिर ऑप्शन था अगर फोर्स के इस्तेमाल का, तो जिस तरह स्वात में किया गया कि उसके लिए पहले से एक पॉलिटिकल कंसेंसस बनाई गई, फिर लोगों को इन्फॉर्म किया गया, लोग वहां से निकले, वो काम भी नहीं हुआ। अब उस रोज जो सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला हुआ, एक खुदकुश, उसके नतीजे में उन्होंने रिटेलिएट किया। अब वो वहां के लोग भी एक बहुत बड़े अजाब से दो चार हो गए हैं। एक तो अभी तक जो क्लेम्स हैं हुकूमत का और सिक्योरिटी फोर्सेस का, क्लेम ये है कि उन्होंने सिर्फ मिलिटेंट को मारा है और गैर मुल्कियों का। वहां लोकल का और तालिबान का और मौलाना फजलुर रहमान जैसे रहनुमाओं का ये क्लेम है कि जो 50-60 लोग मरे हैं वो सब सिविलियन है। इमरान खान ने भी। अच्छा, तीसरा जो पिक्चर्स वगैरह हमें उधर से आ रही हैं, मीडिया तो उधर अलाउड नहीं है, तो उसमें भी ये है कि जो दोनों तरफ जो बाजार है वो हिट हुआ है। मेंबर, जब हम मुज़ाकरात पे बात कर रहे थे, आपने कहा था अगर ये बातचीत नहीं चली तो मार्च में आप फोर्सी कर रहे हैं कि ऑपरेशन होगा। ये उससे बहुत पहले एक मामला हो गया है। गैर एलामिया ऑपरेशन की आप एग्री करते हैं कि इस वक्त उससे नुकसान ज्यादा हो रहा है बजाय फायदा होने? नहीं, देखिए बात यह है कि नॉर्थ वजीरिस्तान में दो ही ऑप्शंस हैं, या डायलॉग और अगर डायलॉग नहीं तो फिर ऑपरेशन। ये तो उसमें तो कोई, यानी ये गोल्स बड़े क्लियर हैं दोनों तरफ और पॉसिबिलिटीज बड़ी क्लियर हैं।
अच्छा, अब ये डायलॉग जो करना है वो तो सियासी हुकूमत ने करना है, तो सियासी हुकूमत अगर डायलॉग नहीं इनिशिएट कर पाती या दूसरी तरफ कोई तैयार नहीं है या ये खुद इनका कोई अपनी सोच अभी वाजे नहीं है, तो उस सूरत में फिर डायलॉग की जो पॉसिबिलिटी है या जो डिले है वो आहिस्ता आहिस्ता एक वैक्यूम क्रिएट कर देता है, यानी वहां कुछ भी नहीं हो रहा। जो आपकी अफवाज है वो एक ऑपरेशनल पॉज की सिचुएशन में है। अफवाज आपकी हमेशा से नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर मौजूद है, एक डिवीजन के करीब फौज है जो वहां पे मौजूद है, मिल मिला के पैरामिलिट्रीज और मिलिट्री दोनों। तो अगर वो वहां मौजूद हैं और इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं और काफी अरसे से एग्जिस्ट करते हैं, तो एक किस्म की कोई एग्जिस्टेंस थी कि बाकी एजेंसीज में ऑपरेशन हो रहा था लेकिन वहां पे भी रिलेटिवली खामोशी थी बाकी एजेंसीज के मामले में। अच्छा, उसकी क्या वजूहात थी, उसकी दूसरी वजूहात हैं, वो भी अगर हम बात करना चाहें तो कर सकते हैं। उसका अपना टाइमलाइन की उससे रिलेशनशिप है कि किस वक्त वहां पे ऑपरेशन करना मुनासिब होगा। अच्छा, लेकिन ये एक जरूरी अमल है जिसको हमें याद में रखना चाहिए कि एक टाइमलाइन का ताल्लुक उस ऑपरेशन के साथ जरूरी था जो कि अभी तक सोचा गया था, यानी ये कि आप बातचीत करेंगे यहां पे, साथ ही साथ अफगानिस्तान में मामलात कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे, यानी वहां इंटरनल बातचीत शुरू होगी, डायलॉग का एक अमल शुरू होगा, पीस प्रोसेस जिसे कहा जाता है। ना वहां पीस प्रोसेस शुरू हुआ, ना हमारी सियासी हुकूमत कोई ऐसा वाज़ेह लाया अमल लेके आई बातचीत के लिए। तो ये दोनों जगह वैक्यूम हो गया। अगर अफगानिस्तान में बातचीत हो जाती तो ये जो हक्कानीज थे या वो लोग जो अफगानिस्तान से आए हुए हैं, इनका गालिबन रुझान वापस अपने अफगानिस्तान जाने की तरफ हो सकता था या ध्यान उधर लग जाता। अच्छा, अब ऑपरेशन है क्या वहां पे? ऑपरेशन सच अभी कुछ नहीं है। हुआ क्या है कि पिछले महीने सवा महीने जब से ये फजलुल्लाह साहब आए हैं और जब ये हकीमुल्लाह महसूद पिछले 2-3 हफ्ते पहले उनकी जब डेथ हुई, तो फिर उम्मीद ये पैदा हो गई, इनको ये हुआ कि शायद अब तो बिल्कुल ही कोई बातचीत का जरिया यानी उन साइड होगा तालिबान को ये होगा कि नहीं हो पाएगा। अब अगर नहीं हो पाता तो उन्होंने क्या शुरू किया, उन्होंने आईईडीज लगाने शुरू कर दिए, काफिला जा रहा है, उधर से धमाका हो गया रोड साइड बॉम्ब से, इस किस्म के मामला शुरू हो गए। यही कुछ कर सकते थे ना, डायरेक्ट अटैक गुल बहादुर के साथ जो मायदा था उसके हिसाब से ना वो कर सकते थे ना हम कर सकते थे। Right. Salim Bukhari साहब, a very warm welcome to you as well. अभी कुछ रोज पहले तक कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मुज़ाकरात को अव्वलियत देने की बातचीत हो रही थी और अब जो हुआ है इससे आपको क्या नजर आ रहा है? पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है या विल नहीं है या डिसीजन मेकिंग नहीं है? देखिए फरिया, मेरे ख्याल से हमें थोड़ा सा रियलिस्टिक होना चाहिए। सलीम साफी साहब आपके पास बैठे हैं, ये तो काफी इल्म रखते हैं क्योंकि खुद वहां लोगों से इनके रवाबत हैं, ये बेहतर जानते होंगे। मेरा डिलेमा ये है कि मुझे हुकूमत का ये जो ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात होने चाहिए या उनकी नीयत थी या वो दे मेंट इट और दे डोंट मेंट इट, इसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन ये आगाज से जब से ये बात हो रही है, अमेरिका जाने से पहले भी नवाज शरीफ की जो बात होती थी, ये मुझे नॉन स्टार्टर लगा, इसलिए कि जो दूसरी पार्टी है जिसने इस मुज़ाकरात में हिस्सा लेना है उन्होंने इस पर कभी आमादगी जाहिर नहीं की। हकीमुल्लाह महसूद की हलाकत के बाद से जो नई क़यादत आई है मौलवी फजलुल्लाह साहब की, उन्होंने जो बयानात दिए हैं अगर उसको आप आधा सच भी मान लें तो मुज़ाकरात की गुंजाइश कहीं नजर नहीं आती है। तीसरी बात यह होती है कि अगर बातचीत ने किसी भी स्टेज पर होना है तो उसके लिए दोनों तरफ की साइड जो दोनों फरीक हैं वो इकदाम करते हैं। मिसाल के तौर पर जो तालिबान की क़यादत है, जो पाकिस्तानी तालिबान है, वो हमले खत्म कर देते, वो अटैक करने फौजियों को छोड़ देते, जिस तरीके से पाकिस्तान की साइड से रिस्ट्रेंट दिखाया गया काफी अरसे तक, लेकिन मुझे कहीं उसका रिस्पांस नजर नहीं आता है कि उसको रिस्पॉन्ड किया हो उन्होंने उसी स्पिरिट में। लिहाजा टॉक्स का मामला ख्वाहिशात तक तो ठीक है, लेकिन ये कभी ना शुरू हुए थे ना कोई राब्ता था। आपको याद है जिस डेलीगेशन की बात हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की, उसको भी डिनाई कर दिया था टीटीपी की क़यादत ने। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि अगर दूसरी तरफ से ना ख्वाहिश है ना अमल से साबित कर रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, तो ये फिर हम किस अहमकों की जन्नत में बैठे हुए हैं कि मुज़ाकरात फर्स्ट प्रायोरिटी, मुज़ाकरात फर्स्ट प्रायोरिटी, एपीसी मुज़ाकरात। भाई किससे होने हैं? मेरी हुकूमत को यह भी नहीं पता कि कौन से ग्रुप से किन किन लीडरों से हमने बात करनी है। आई वॉन्ट दिस टू बी क्लैरिफाइड, क्योंकि ये बुखारी साहब जो बात कर रहे हैं कि मुझे समझ ही नहीं आया था मुज़ाकरात किससे करने जा रहे हैं, उसके ऊपर अपोजिशन जमातें ये कहती हैं कि हुकूमत की नीयत ठीक नहीं थी। किसकी नीयत ठीक नहीं थी इन मुज़ाकरात के मामले में? आपको कभी लगा था कि ये खतर ख्वाह कामयाबी हासिल होगी इन मुज़ाकरात में? नहीं, हुकूमत की नीयत तो ठीक है, लेकिन ये हुकूमत अमलन लाहौर की हुकूमत है। आज तो बाकायदा दारुल खिलाफा मेरे ख्याल में लाहौर शिफ्ट भी कर दिया गया, क्योंकि तुर्की के प्राइम मिनिस्टर इस्लामाबाद की बजाय वहां पे आ रहे हैं जी। अब जाहिर बात है, जिस तरह मुझे यहाँ का बंदा होके
میں لاہور کے ڈائنامکس کو نہیں سمجھ سکا, مجھے اس میں کچھ دلچسپی لینی پڑے گی, مجھے ادھر جانا ہوگا, مجھے لوگوں سے ملنا ہوگا, وہاں کے سٹیک ہولڈر سے وہ کرنا ہوگا. تو ظاہری بات ہے کہ اس حکومت کی نیت اگر ٹھیک بھی ہو لیکن ان کو وہاں کے زمینی حقائق کا وہ پتہ نہیں لگ سکتا. ٹھیک, بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہم یہ نہیں کہ شاید رہ رہے ہیں, ہم عملاً احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں. وجہ اس کی یہ کہ جب ہمیں مذاکرات کے لیے یہ معلوم نہیں ہے کہ میں نے مذاکرات کس سے کرنے ہیں, تو پھر مجھے ایکشن کے لیے بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ مجھے ایکشن کس کے خلاف لینا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جو کل اور پرسوں اور ترسوں جو ایکشن کیا گیا ہے, اس میں کیا مولانا فضل اللہ نشانہ بنے ہیں, اس میں کیا لطیف اللہ محسود نشانہ بنے ہیں, اس میں کیا کوئی دوسرے طالب نشانہ بنے ہیں, کوئی القاعدہ کا لیڈر نشانہ بنے ہیں, ہمیں بتایا جائے نا. جو تصویریں ہمیں ملی ہیں, جو باقی جگہ ملی, اس میں تو کوئی نہیں ہے. پھر دوسرا یہ کہ اس سے پہلے محسود علاقے میں آپریشن ہوا تھا, وہاں پہ حکیم اللہ محسود کو مارنے کے لیے, قاری حسین کو مارنے کے لیے, باقی لوگوں کو مارنے کے لیے. ان میں سے تو کوئی نہیں مر سکا. وہاں کے لوگ آج بھی ڈسپلیسڈ ہیں, کوئی کراچی میں, کوئی وہاں پہ ہے. یہ اگر پاکستان کا حصہ ہے تو پچھلے 3 سالوں کے دوران کسی نے پوچھا کہ بھائی وہ جگہ آپ لوگوں نے تلپٹ کی تھی, وہاں سے لوگ باہر نکلے تھے, وہ لوگ کس حالت میں ہیں؟ ہم نے کراچی کے اور لاہور کے ایک حلقے پہ تو شور مچایا, لیکن اسی محسود علاقے سے جو قومی اسمبلی کا الیکشن ہوا اس میں 1000 سے بھی بڑا نہیں ہے. وہاں سے ہمارا MNA جو ہے وہ 1300-1400 ووٹوں کے ساتھ آیا ہے. کسی نے یہ سوال اٹھایا کہ وہ باقی انسان کدھر تھے؟ اس وقت بھی دیکھے کہ ہم یہ کہہ رہے کہ بھائی اگر آپ نے کرنے, کہتے ہیں مذاکرات کس سے کرے, لیڈر معلوم ہے, وہ سب کہتے ہیں کہ ملا محمد عمر ہمارا امیر المومنین ہے. آپ نے اگر بات کرنی ہے تو بھی ان سے کر لے, اور اگر طاقت کا استعمال کرنا ہے تو بھی ان سے کر لے. میں جو چیز ہمیں تشویش ہے, وہاں سے پھر آپ کے طالبان لیڈر کو تو آج تک جتنا بھی مارا ہے ڈرون نے مارا ہے. حکیم اللہ محسود کو ڈرون نے مارا, بیت اللہ محسود کو ڈرون نے مارا, قاری حسین کو ڈرون نے مارا, بدر منصور کو ڈرون نے مارا, الیاس کشمیری کو ڈرون نے مارا, وہاں سواد سے ابن امین آ گیا تیرا میں, اس کو ڈرون نے مارا. تو پھر تو اگر آپ نے ان طالبان کو ختم کرنا ہے تو آپ کے آپریشنوں کا ذرا ہمیں رزلٹ بتا دے. ایک بات اس کے ہم خلاف ہیں نہیں, دوسری بات یہ جو نارتھ وزیرستان کے لوگ تھے, یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس ملک میں آخر کیوں قبائلی ہونا اور لاسانی کا دودھ سیاہ پلس ملیٹی گلے کی بیماریوں, خراش, درد, ورم اور سوزش سے مکمل آرام. لاسانی کا اصل دودھ سیاہ پلس ملیٹی. یہ جو حقانی صاحب ہیں اور گل بہادر صاحب ہیں, ان کے مدرسے, ان کے ٹکانے سارے اس وقت بن گئے تھے 9/11 کے بعد. پھر ہم نے ان سے کہا کہ یہ اب دہشت گرد ہے, لیکن دہشت گرد بھی ہم نے ان کو پبلکلی کہا, کیونکہ ہم ابھی شہزاد صاحب کہہ رہے تھے نا, ادھر ہم نے افغان طالبان کو رکھنا تھا, ادھر ہم نے ان کو سپورٹ کرنا تھا, ان کو سینکچوریز دینی تھی. تو اسی لیے یہ نارتھ وزیرستان کی یہ حالت ہو گئی. پھر ہم نے ایک فضول متھ بنا دیا کہ جی افغان طالبان الگ ہیں اور پاکستانی الگ ہیں. وہاں کا کنٹرول تو حافظ گل بہادر اور ان کے پاس تھا, حقانی صاحب کے پاس. ہم ادھر جھوٹ بولتے رہے کہ الگ ہے, حالانکہ اس کے بعد حکیم اللہ محسود ادھر گئے, انہوں نے ان کو پناہ دی, یہ باقی سارے لوگ ادھر گئے. اب ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے پالیسی ساز اس انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ 2014 آئے گا, ہم افغان طالبان کو ادھر ایکوموڈیٹ کر لیں گے, پھر ان سے کہہ دیں گے کہ بھئی یہ پاکستانی طالبان کو ہمارے ساتھ سیدھا کر لو, اور 2-3 دن میں ہم ایسی کر لیں گے. اب 2014 آیا, وہ ادھر ایکوموڈیٹ نہیں ہوئے. ادھر ان کی آنکھ کے تب کھلی کہ جب حکیم اللہ محسود مر گیا تو اس پہ افغان طالبان نے ان کو شہید قرار دے کے ان کی حمایت میں بیان دے دیا. آپ کی ریاست نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ آپ نے وہاں پہ مذاکرات کرنے یا آپ نے ایکشن لینی ہے, اور ادھر سے جا کے آپ نے عام لوگوں کے خلاف, جس کی وجہ سے عام لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, اور پھر اس پہ ہم یہ جشن منائیں کہ جی یہ تو ایکشن شروع ہو گیا. یہ ایبسولوٹ ٹروتھ ہے کہ وہاں پہ سویلین زیادہ مارے جا رہے ہیں. یو ایگری ود دس نیریٹو جو طالبان نے بھی کہا کہ آپ عام لوگوں کو مارے, عمران خان جو ملیٹنٹ کی لیڈرشپ ہوگی وہ تو آج بھی ڈیسائیڈڈ نہیں ہے کہ وہ کنڑ میں بیٹھا ہوا ہے یا وہ کہ محمد ایجنسی میں بیٹھا ہوا ہے یا ادھر بیٹھا ہوا ہے. تو براہ راست سفرر اس کا پہلا جو ہے نا, وہ قبائلی یہ سوال کر رہا ہے کہ یہ سب کچھ تو پچھلے 10 سال بھی ادھر تھے یہ لوگ. ٹھیک,
آپ کے رحمان ملک صاحب اعلان کرتے تھے کہ جو کچھ ہوا تو وہاں پہ ہوا. یہ کل انہوں نے پہلا خودکش حملہ نہیں کیا ہے. وہ قبائلی سوال کر رہے کہ انہوں نے آ کے GHQ پہ حملہ کر دیا, انہوں نے آ کے پریڈ لائن پہ کر دیا, انہوں نے آ کے کامرا پہ کر دیا, انہوں نے مہران بیس پہ کر دیا. آپ اس وقت کچھ نہیں کر رہے تھے. آج آپ اچانک اگر کرنے بھی جا رہے تو مجھے تو پہلے بتاؤ کہ بھائی یہاں سے نکل جاؤ, میں ان کے ساتھ لڑنے آ رہا ہوں. ایسا ایک وقفہ لے لو. بات ہو رہی ہے شمالی وزیرستان کی, وہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, اس وقت کی سچویشن کیا ہے؟ فیس بک پر بھی ہم نے یہی سوال اٹھا دیا ہے. فیس بک پر آپ جا کر اس پیج پر کلک کر کے اپنے کامنٹس دے سکتے ہیں اور ٹویٹر پر اپنا کامنٹ دے سکتے ہیں. پروگرام میں شامل ہو جائے گا. وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد ملتے ہیں. کیپ واچنگ 8 PM with Fariha Idris. ویلکم بیک. کہا یہ جا رہا ہے کہ شمالی وزیرستان میں سارٹ آف این آپریشن جاری ہے, مگر صورتحال اتنی گھمبیر تھی کہ جو ہو رہا ہے وہ ناگزیر تھا. اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں, آگے چلتے ہیں. یہی بات دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز نے بھی کہی, اور پھر طالبان کا بھی یہی کلیم ہے کہ آپ عام آدمی کو مار رہے ہیں. تو سویلین کیجولٹی کیوں ہوئی؟ نہیں, میں تو اس سے دیکھیے, اس بحث کو جس رنگ میں بھی لے جایا جائے وہی صحیح لگتی ہے. اسی لیے یہ کمپلیکیٹڈ اور میسی اور کمپلیکس جنگ ہے. یہ کوئی آسان سچویشن نہیں ہے. اگر اتنی آسان ہوتی تو اب تک سارے مسئلے افغانستان, امریکہ اور پاکستان اور طالبان کے حل ہو چکے ہوتے. تو اس لیے سب سے پہلی بات ہے کہ جس رنگ میں بھی لے جایا جائے, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آج ایک گیون سچویشن ہے. آپ اس گیون سچویشن کی تاریخ پہ چلے جائیں تو کبھی کسی چیز پہ اگری نہیں کریں گے کہ کیوں ہوا, کس نے کیا, کیسے کیا, پاکستان نے کس سرحد کو کس طرح استعمال کیا اور کس نے کس طرح استعمال نہیں کیا, امریکہ نے کیا کیا, وغیرہ وغیرہ. اگر اس تاریخ میں چلے جائیں تو پھر یہ 19 پتہ نہیں کب سے سٹارٹ ہوتی ہے, کم از کم 47 سے اور آج تک چلے گی, شاید اس سے بھی پرانی چلے گی, آپ کی مرضی ہے. اگر آپ آج کی گیون سچویشن کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کو حل کیسے کرنا ہے. ٹھیک. اب حل کرنے کے مختلف طریقے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں, ہم نے کہا جی ایک ڈائیلاگ کے ذریعے, تو سب سے پہلے جب ڈائیلاگ بولا ہو سکتا ہے منیمم ڈسٹرکشن ہے ڈائیلاگ کے اندر, تو یہ ڈائیلاگ کا یہ حکومت سیاسی بصیرت کہہ رہی ہے کہ ڈائیلاگ کے تھرو اس کو حل کریں گے. تو سب نے ساتھ اپنا جھنڈا بلند کیا کہ بالکل جی 100 بسم اللہ, ڈائیلاگ کیجیے اور ختم کر لیجیے. ڈائیلاگ کے تھرو تو حل نہیں لگتا نہیں ہے کہ حل ہو رہا ہے. اچھا, اگر, اور میں سلیم بخاری صاحب کی اس بات سے اگری نہیں کرتا کہ اسٹیٹ ڈائیلاگ کر نہیں سکتی تھی. ٹھیک, ڈائیلاگ کر سکتی تھی اگر اس کو یہ پتا ہوتا کہ ڈائیلاگ کرنا کیا ہے اور کس سے کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے. اور میں یہ بھی بلیو نہیں کرتا کہ اسٹیٹ کبھی کمزور ہوتی ہے, ریاست کبھی کمزور نہیں ہوتی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو سیئنگ کہ ان کو پتا نہیں تھا کہ کس سے بات کر رہے ہیں. ظاہر ہے, کیونکہ یہ تو انسانوں نے سوچنا ہے نا. ریاست تو ایک اینٹی ہے نا, زمین سوچتی تو نہیں ہے, لوگ سوچتے ہیں. رائٹ. تو جو لیڈرز اس کے ذمہ دار ہیں وہ سوچتے ہیں. تو لوگوں نے اگر نہیں سوچا, ذمہ داران کو نہیں پتا کہ بات کیا کرنی ہے, کس طریقے سے کرنی ہے. مجھے خوف ہے اپنی سیاسی بیس کا, مجھے خوف ہے کہ پی ٹی آئی کو ووٹ لے جائے گی, مجھے خوف ہے کہ مجھے کس طریقے سے پرسیو کیا جائے گا, مجھے خوف ہے کہ مجھے کہا جائے گا کہ شاید یہ پتہ نہیں کس قسم کا امریکہ ناراض ہو جائے گا, وہاں سے مجھے پیسے نہیں ملیں گے. تو مجھے کیا پتا, مجھے لیکن ریاست صرف پولیٹیکل گورنمنٹ بھی تو نہیں ہے, ملٹری اینڈ سول لیڈرشپ دونوں کا خیال آپ کا یہ ہے کہ نہیں تھا کہ ہم ڈائیلاگ کریں. نہیں, آپ کیوں کنفلیکٹ کر رہی ہیں ملٹری کو؟ بھائی یہ تو سیاسی لیڈر, سیاسی بصیرت ہے. سیاسی بصیرت ہے نا. سیاسی لیڈرشپ کو فوج تو گولیاں چلاتی ہے, اس کے پاس تو بندوقیں ہوتی ہیں, اس کے پاس بندے مارنے کا طریقہ ہے. اوکے, ٹھیک ہے نا, یا مرنے کا یا مارنے کا, اس کے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے. زبان کے اندر وہ تیز نہیں ہے. زبان کے اندر جو لوگ تیز ہیں, سوچ سمجھتے ہیں, وہی لوگ بات چیت کریں گے. تو یہ تو نہ ہوئی. اچھا, اب آگے اگلا مسئلہ کہ اس کو جنگ کرنا ہے تو کیا کرنا ہے. دیکھیے, اس کا جو ابتدا ہے وہ ہونی چاہیے تھی امریکہ کی اس ایفرٹ کے ساتھ جو کہ اس کو افغانستان میں پیس ڈائیلاگ کی, پیس پروسیس کی شکل میں لانچ کرنی چاہیے تھی, جو اسے آج سے 2 سال پہلے ہو جانی چاہیے تھی. صحیح. امریکہ کیوں نہیں کر پا رہا؟ کیا اس میں کارزائی اور امریکہ کا آپس میں مسئلہ ہے, یا کارزائی کچھ اور اس سے سکویز کرنا چاہتا ہے امریکہ سے کہ میں ڈائیلاگ یا پیس پروسیس تب سٹارٹ ہونے دوں گا انٹرنلی, جب آپ میری بات کو یا میرے الیکشنز کو ہونے دیں گے یا اس مرضی سے ہونے دیں گے جس طریقے سے چلنا چاہیے. سو اس لیے اگر امریکہ اور کارزائی آپس میں معاملات کو, ان کی اپنی سیاست ہے جس کی وجہ سے وہ انٹرنل پیس پروسیس سٹارٹ نہیں کر سکے, ان کے پیس پروسیس سٹارٹ نہ ہونے کی وجہ سے, اور اس کی وجہ سے نہیں لیکن ان پیرل آپ کے اپنے ہاں بھی سیاست فیل ہو گئی, یا ابھی تک فی الحال کوئی ایسے سائن نظر نہیں آئے کہ اپنے طور پہ بات چیت کے ذریعے معاملہ. تو آپ بدقسمتی سے بڑھتے جا رہے ہیں ایک کلیش کی طرف. نارتھ وزیرستان میں بدقسمتی سے بڑھتے جا رہے ہیں. یہ بات ان کی بالکل بجا ہے
कि इतना मैसी होगा ये क्लैश, इतना गंदा होगा कि सवात को आप भूल जाएंगे कि सवात कितना क्लीन था, आप सवात को इतना क्लीन बोलेंगे सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो जो पोलिटिकल प्रोसेस थी, ठीक, जिसमें आपने लोगों को निकालना था, जहां हाफिज गुल बहादुर ने आज से 1.25 महीना 1.5 महीना पहले वार्न किया था लोगों को, एक हफ्ते के अंदर अंदर निकल जाओ अपनी चीजें लेके यहां से, होने वाला है क्लैश। अच्छा, वो उसको लोगों ने सुना या अनसुना? अगर नहीं सुना तो फिर अभी तक उधरी है, और अगर अभी तक उधरी है, और अगर ये अभी भी अगले 2-3 महीने में मामलात सियासी तौर के ऊपर क्लियर नहीं होते कि हम वहां पे ऑपरेशन करने जा रहे हैं, जिस हमने सवात में किया था, फिर ये वाकई बहुत मैसी होगा, गंदा होगा। मैंने कहा ना, अर्ज किया आपसे पहले जवाब में कि ऑपरेशन तो हुआ ही नहीं है। ऑपरेशन होता है जब सब अफवाज इकट्ठी मिलकर इतने बड़े नंबर पे जाके वहां पे आप कह रहे हैं साहब, लेकिन बाकी लोग भी यही समझ रहे हैं कि वहां पे ऑपरेशन हो रहा है या नहीं? जो सिविलियन के अमवात का रोना हो रहे हैं, जो वहां कुछ नहीं कह रहे, जो मरेंगे वो तो शोर मचाएंगे, जिनके मरेंगे वो शोर मचाएंगे, यहाँ पे भी मरते हैं तो फिर तो हम सबको शोर कलेक्टिव आवाज उठानी चाहिए। नहीं तो ऑपरेशन बात सर सलीम साहब, ऑपरेशन में तोपों के अंदर लोग मरते नहीं है, मरेंगे ना। सर, आर वी सेइंग कोलैटरल डैमेज इज शुड नॉट बी मिनिमाइज्ड? तो देन परमिट ड्रोन्स। जी, ये तो फिर आप यू नो पब्लिक ओपिनियन की बात है ना। I'm not army, I'm not air force। ठीक, हम एक बहस को लेके आगे चल रहे हैं ना, उस बहस को हमें किसी न किसी नुक्ते पे लेके जाना है। जी, मैं अर्ज कर देता हूं। देखिए, 2 बातें हैं। एक तो सलीम साफी ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर स्टेट को मुज़ाकरात करने ही हैं और उन्हें तलाश है एक ऐसे बंदे की जिससे बातचीत हो, तो वो सिवाय मुल्ला उमर के कोई नहीं है। इसलिए कि जितने ग्रुप्स हैं, चाहे वो अफगान तालिबान हैं, चाहे वो पाकिस्तानी तालिबान हैं, दे ओ ऑल देयर एलिजियंस टू मुल्ला उमर, और उसके इन्फ्लुएंस में उनके अमीर हैं। कोई मीनिंगफुल डेवलपमेंट सिर्फ इसी सूरत में हो सकती है अगर उस लेवल से बातचीत का आगाज किया जाए। अगर हम स्प्लिंटर ग्रुप्स के पीछे भागते रहेंगे तो हमारे हाथ कुछ आने वाला नहीं है। दूसरी बात यह कि जो कुछ ये शुमाली वजीरिस्तान में हुआ, ये रेगुलर बाकायदा प्लान्ड मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है। ये काफिला जा रहा था, उसके ऊपर हमला हुआ जिसमें से 5 फौजी मारे गए। उसके बाद इमीडिएटली ये रिएक्शन था वहां पर, और यही वजह है जो हम सिविलियन कैजुअलिटी की बात सुन रहे हैं। इट इज नॉट ए रेगुलर ऑपरेशन, इट वॉज ए सिचुएशन दैट इरप्टेड एंड द आर्मी पीपल हु वर देयर हैड टू रिएक्ट फॉर देयर ओन पीपल हु गॉट किल्ड। तीसरी बात, सॉरी, मुझे एक खदशा है सलीम साफी को, मैं चाहूंगा मेरी मदद करें इसके अंदर। मुझे कुछ यूं लग रहा है कि शायद मुज़ाकरात के हवाले से भी और ऑपरेशन के हवाले से भी फौज और हुकूमत एक पेज पर नहीं है। अगर एक पेज का दावा कर रहे हैं तो वो झूठा है। मेरे ख्याल से इस वक्त वाजे करना चाहिए, यह हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अवामुन नास को यह बताएं कि उनके ऑप्शंस क्या हैं और उनके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनमें से कौन कौन उनके साथ एक पेज पर है। क्योंकि अगर आइसोलेशन में हुकूमत ने कोई मूव की और फौज ने कोई आइसोलेशन में अपनी मूव की, ये डिजास्टर होगा। इट विल बी ए टोटल डिजास्टर। सो आई थिंक इट्स अबाउट द टाइम दैट द गवर्नमेंट शुड ले डाउन इट्स कार्ड्स, अपनी इंटेंशंस भी बताएं और अपने टारगेट्स भी बताएं। इसी तरीके से फौज की क्यादत को यह चाहिए कि अगर डायलॉग एक ऑप्शन है जिसकी के फौज की लीडरशिप भी अक्सर कहती रहती है, तो लेट अस गो फॉर ए सीरियस डायलॉग। और अगर अल्टीमेट ये तय हो गया हुआ है कि ऑपरेशन है, तो फिर इसमें आंख मचोली खेलने की जरूरत नहीं है, इसका भी ऐलान करें। सलीम साहब, आई वांट योर ओपिनियन ऑन दिस। सिंगल पेज की बात है ना, ये सिंगल पेज है, राइट, ये सिंगल पेज है लेकिन खाली है। ठीक, अब इस खाली पेज के ऊपर जितने मर्जी लोग बिठा लें वो बेमानी है। इस पे जब तक कुछ लिखा नहीं जाएगा इस पेज के ऊपर, उस वक्त तक जितने लोग इस पे आएंगे नहीं, उस वक्त तक उसका कोई फर्क पड़ेगा, वो नजर आएगा कि हाँ किसी के सिंगल पेज पे आने से कुछ फर्क पड़ा। ये जब खाली होगा तो उस सिंगल पेज बेमानी रह जाता है। जाने के बाद भी ये पेज खाली है तो फिर गॉड ब्लेस। इसलिए ये पेज खाली है। अच्छा, अब सारी जमातें अब हमारी अलामिया जारी हो गया, तो फिर क्या अर्ज है ना, नहीं उसके बाद इस पेज के ऊपर लाइनें लगानी होती हैं कि ये यहां से यूं करेगा, ये यहाँ जाएगा, ये करेगा। इसका मतलब ये, अच्छा अब आप ये पेज आप खुद भरना चाहते हैं या किसी और को देना चाहते हैं भरने के लिए, और या इसको खाली रखना चाहते हैं? तीनों सूरतों में नुकसान ही नुकसान है, तीनों सूरतों में नुकसान है। लेकिन आपके ख्याल से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया बुखारी साहब ने, क्या आपको लग रहा है एक पेज पर है फौज और हुकूमत ऑपरेशन के हवाले से? नहीं, पहली बात तो ये है ना कि ये पेज खाली भी नहीं है, ये पेज गंदा है।
ٹھیک ہے، گندا نہیں ہے یار، یہ تو میں نے ویسے لائن لگا، ہو گیا، اب ہو گیا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ کچھ زیادہ ہی سمبولک گفتگو کر رہے ہیں یہاں پر. مثلاً اب اس میں یہ تھا نا کہ ہماری اس وقت پچھلے سالوں میں سے لے کے آج تک اس ریاست کی کوئی پالیسی نہیں ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک، ہم جو پچھلے 2-3 دن میں ہوا ہے، یہ آپریشن سلیم صاحب کہہ رہے تھے، میں بھی بار بار کہہ رہا ہوں یہ آپریشن نہیں ہے. اور اگر یہ آپریشن نہیں ہے تو پھر وہاں کے معاملہ، وہاں کے لوگوں کے لیے واقعی ایک بہت بڑا خطرہ ہے کہ جب صحیح آپریشن ہوگا تو وہ کس نوعیت کا اور کس خطرے کا ہوگا. دیکھیں یہ آپریشن اور اس کا ڈیفینیشن، جس ماں کا بیٹا مرا ہے اس سے آپ اس کے لیے آپریشن نہیں، اس کے لیے یہ قیامت ہے. تو میں کہہ رہا ہوں جس کا دکان اجڑ گیا یہ تو، لیکن یہاں پہ بھی کتنے ماؤں کے لوگ اجڑ گئے یار، مطلب صرف ایک جگہ پہ نہیں نہ اجڑ رہے، پاکستان پورے کا پورا اجڑ گیا. اس قبائلی نے نہیں مارے، وہ مولانا مسعود نے مارے ہیں، وہ مولانا فضل اللہ نے مارے ہیں، وہ اس معصوم قبائلی نے نہیں مارے جس کا کل ٹریجڈی ہے. اور بخاری صاحب میں جاننا چاہوں گی کہ سب یہ بات ایک ہی بات پہ اس پہ اگری کرے ہیں کہ سول گورنمنٹ کی طرف سے اتنی مضبوط کوششیں نہیں کی گئی ڈائیلاگ کی. آپ نے خود کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ بات چیت کس سے کریں گے، اور ایسی کنفیوژن بہت سارے لوگوں نے شو کی. تو جب ایک چیز پہ اتنا ابہام تھا تو ہم کیوں کہتے رہے کہ ڈائیلاگ کریں، ابھی تک کیوں کہے جا رہے ہیں ہم؟ یہ دیکھیں، یہ دعویٰ حکومتی جو وزراء ہیں یا جو بھی ڈیل کرتے ہیں اس کو، یہ ان کا ہے. ٹیلی ویژن چینلز پر بیٹھ کے میں، سلیم صافی صاحب اور دیگر ساتھی چلا کے کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے کوئی سیریس ایفرٹ ہمیں نظر نہیں آتی ہے. آپ نے ابھی یہ طے نہیں کیا آپ نے بات کس سے کرنی ہے، آپ ایجنڈا کیا ہوگا، آپ کو یہ پتہ نہیں ہے جانا کہاں ہے. وہ جس 3 رکنی ڈیلیگیشن کا تذکرہ چودھری نثار صاحب نے کیا تھا اس کو ڈینائی کر دیا تھا اگلے ہی دن طالبان کے سپوکس پرسن نے بھی اور ادھر سے حکیم اللہ محسود کے گروپ نے بھی. تو ہم ہیں کہاں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ چودھری نثار آ کے بڑے غصے میں میڈیا سے کہتے رہے کہ آپ ہمیں مت مجبور کریں کہ آپ سے ہم شیئر کریں، ہم کر رہے ہیں جو ہم نے کرنا ہے، ہم آف ریکارڈ ہر بات ہماری جاری ہے مذاکرات کی. میں آپ کو فریہ یہ اندر کی بات بتا رہا ہوں کہ کسی کو کوئی ادراک نہیں ہے. میں نے جو خواہشات کا لفظ استعمال کیا وہ بھی صرف اس لیے کہ کچھ طرف سے پریشر ہے ان کے اوپر کہ بھائی یا بات چیت کرو یا آپریشن کرو، بات کو ختم کرو. وہ اس کے جواب میں جو آتا ہے، وہ چاہے اسمبلی کا فلور ہو چاہے پریس کانفرنس ہو، وہاں ارشادات فرما دیتے ہیں وداؤٹ میننگ اینی ورڈ آف اٹ. ہمارا ڈائلیما یہ ہے، جیسا میں نے کہا، کہ جب تک یہ کلیئرٹی نہیں آئے گی گورنمنٹ کی سوچ میں، جب تک تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پہ لے کے ایک نقطے پہ اتفاق نہیں ہوگا، یہ اسی طرح سے بلیڈ کرتی رہے گی سچویشن. اور جتنی دیر تک یہ بلیڈ کرتی رہے گی وہاں کے لوگ، وہ علاقہ ہم سے پیچھے ہٹ رہا ہے. خدا کے واسطے ہماری لیڈرشپ کو اس کا ادراک چاہیے. ایبسلیوٹلی. مگر کیا آپ کے خیال سے ہوگا ادراک؟ وہ یہ جو بات بخاری صاحب نے کہی ہے، مجھے پتا ہے کہ اگر کوئی حکومتی ریپرزینٹیٹو یہاں پہ موجود ہوتے وہ کہتے ہیں ہم نے تو ایک پیج پہ آئے تو وہ پیج کون سا ہو؟ ٹھیک، پیج پر دوبارہ آ جاتے ہیں. میرے خیال میں دیکھیں وہ پیج یہ ہو کہ میں نے افغانستان کو افغانوں کے حوالے کرنا ہے. وہ اپنے لیے کرزئی کو لاتے ہیں، ملا عمر کو لاتے ہیں، روس کو لاتے ہیں، امریکہ کو لاتے ہیں. وہ اپنا وہ خواب ہم مزید وہ چھوڑ دیں کہ آج بھی ہم ادھر بیٹھ کے اگر ایک طرح کے طالب کی تعریفیں کریں گے، اس کی کامیابی کے لیے متمنی ہوں گے، دعائیں کریں گے، تو پھر ہمیں ذہنی طور پر پاکستان کے اندر بھی اس طالب کو قبول کر لینا چاہیے. کوئی اگر آپ مجھے آنسر دے دیں because I have to wrap up the show. If you can answer that. کیا answer what? Is this the solution کہ ہم شاید اتنے اپنی خود سینٹرک نہیں ہیں جتنا کہ ہمیں ہونا چاہیے؟ یہ پھر اس کو اس طرح سے میں کوئی کریکٹ میں نہیں کر سکتا. میں 2-1 منٹ لوں گا اس چیز کے. You can strongly object and I'll wrap up the show. No, I will not. I agree with him. پاکستان کے اداروں کو اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ہے. ہمیں افغانستان کو افغانیوں کو ہی دینا ہے اور ایسا ہی ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے. پاکستان اپنے آپ کو سنبھال لے تو بہت بڑی بات ہے. لیکن جو پاکستان کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کارزئی بی ایس اے نہیں اگری کرے گا بائلیٹرل سیکورٹی اگریمنٹ جب تک اس کے الیکشن نہیں ہو جاتے. اور اس کے الیکشن تک اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جو طالبان ہیں افغان طالبان یہ ڈیلیور کرے
अफगानिस्तान के पास, कारजाई के पास, ताकि ये उससे बातचीत करे। अमेरिका तालिबान के साथ, इनके साथ बातचीत करेगा अपने इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि उसको पता है कि ये डोमिनेंट फोर्स होगी जब वो यहां से जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता, अभी नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता वो करेगा, और BSA ना साइन करने की वजह से वो इसको डिले कर रहा है। उसके लिए पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बहुत बढ़ रही हैं। यही लोग अगर ऑपरेशन में जाते हैं अभी, जबकि हक्कानीज वहां पे मौजूद हैं, ये हक्कानी 4 प्रोविंसेस को बिलोंग करते हैं जो कि पाकिस्तान की सरहद से मुत्तसिल है। अफगानिस्तान में अमन हो गया, अफगानिस्तान में अमन हो गया, पाकिस्तान में अमन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये 4 प्रोविंसेस आपके खिलाफ एक ऐसा महाज खोल के बैठेंगी अगर आपने हमला उस वक्त किया जबकि ये आपस में अभी भी अफगानिस्तान को फतह करने पे जो तवज्जो सर करे वो बॉर्डर को सिक्योर करना, अपने बॉर्डर को। जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन द शो। अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब का, सलीम साफी साहब एंड AVM सिद्धार्थ चौधरी साहब। बात यह है कि जिस बात पे सबने ही एग्री किया, और जो कंफ्यूजन नजर आ रही है नेशनल लेवल के ऊपर, इन पर्टिकुलर डायलॉग करें या ऑपरेशन करें, इससे जितनी जल्दी निकलेंगे उसी में हमारी बेहतरी है। ना सिर्फ इस बेसिक सवाल के ऊपर, बल्कि मोर लेस वारंट है कि जितने भी अहम या बेसिक फंडामेंटल सवालात थे उनकी कंफ्यूजन से अब भी अगर निकल आए तो बेहतरी है। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।